Hi everybody, we come again to our program. Let's discuss our English test. We come to number 3. It's about greeting card. Okay, look at the greeting card. Number 1, Tania wrote the text to congratulate Devira on A. Having finished her study, being one of a shining stars, assigning no limit to knowledge, or D. Give endlessly life to lead others. Oke, kalian dapat ngecek dari teks satu ucapan ini jawabannya kira-kira apa ya. Kita langsung ke jawabannya. Go to the answer. That's right. Number 1, the answer is A. Having finished her study. You can see on the text there is ada kalimat dalam bacaan ada congratulations graduate. Ya, itu berarti graduate. Congratulations graduate berarti study. Go to number 2, the next text. Oh yeah, the text is report. The kind of text is report. Okay. Number 2, by writing the text, the writer wants to highlight. Masih ingat highlight ya? Highlight, memfokuskan, menyoroti ya. A. The greatest natural phenomenon happen at night. Apakah natural phenomenon, fenomena alam happen at night yang terjadi di pada malam hari? B. Falling space rock to earth. Falling space rock to earth. C. Meteors and its other names. D. The temperature of meteor. Dari lihat dari teksnya ini, teks report hampir seperti deskriptif, tetapi ini lebih umum, general. Kalian akan mengetahui apa yang disoroti dari teks ini. Okay. Look at the answers number 2. Okay, that's right. B. Falling space rock to earth. Alasannya di dalam bacaan dari ada kalimat paragraf 1, a meteor is adalah, ini definisi ya. Paragraf 1 itu biasanya merupakan definisi dari sebuah teks report. A meteor is as what you see when a space rock falls to the earth. Berarti meteor adalah sebagai yang kamu lihat ketika a space rock, rock itu seperti batu karang, space itu ruang angkasa maksudnya, batu ruang angkasa, falls to the earth yang jatuh ke bumi, berarti meteor itu adalah space rock. Terus di paragraf kedua ada kata meteor, paragraf terakhir ada kata meteor, berarti kita akan semuanya membahas tentang meteor. Meteor itu apa? Adalah space rock. Berarti jawabannya adalah falling space rock to the earth. Ya, ini alasannya. Okay, we can continue to number 3. Still the same text. Number 3, the text is mostly discussed about bla 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 of meteor. Berarti berkaitan dengan apa dari teksnya, dari meteor yang dibahas. Apakah yang A, the characteristic and the types, or B, the definition, visibility and types. Visibility itu yang dapat dilihat ya, kaitannya dengan melihat. C. The definition, the classification and the effects. Definisi, klasifikasi dan efeknya. Or D. The characteristic, divisions and effect. Oke, nanti kita lihat sekaligus yang nomor 3. Number 3. It causes the meteor to glow and to make bright way as they fall. First paragraph. The underlined word can be best replaced with glimmer, brighten, lighten, flicker. Itu ada di paragraf 1 ya. Oke. Oh ya, nomornya masih sama. 3 sama 3, kemudian 3 dan 4 ya. Nanti dibetulkan sendiri di contoh soal yang ada. Oke. Look at the answer. Oke, number 3 and number 4. Number 3, C. Definition, classification, and effect. Di paragraf 1 itu ada kalimat a meteor is what you see when a space rock falls to the earth. Itu paragraf 1, itu definition ya.
Meteor can be classified into bla bla bla. Paragraph 2 itu berarti classification. Paragraph ketiga, the meteor with which the earth is very destructive. Destructive itu berarti merusak, berarti itu efek. Berarti dapat disimpulkan jawabannya yang C, itu tiga-tiganya sudah masuk. Yang paragraf yang nomor 4, glow itu diartikan bercahaya, itu yang mirip artinya yang hampir sama adalah glimmer. Glimmer itu bercahaya, ya agak sama-sama redup. Dengan brighten, lighten itu artinya itu menerangi, glitter itu hampir sama dengan happy, menyenangkan. Oke, we continue to number 5. Number 5 ya, kita ganti teks ini. Di depan ada kata Thomas Matulesi. Kenal ya Thomas Matulesi? Oke, kita akan lihat sebentar teks ini. The text tells Fatimura in the term of his. Kita akan teks ini menceritakan Fatimura berkaitan dengan atau ya, berhubungan dengan apa? Ya, A. Rebellion of the British Army. Rebellion itu pemberontakan terhadap British Army, tentara Inggris. B. Popularity among Indonesian people. Populernya di antara orang Indonesia. Heroic struggle itu perjuangan yang heroik, pahlawanan. In fighting against the Dutch, bertempur melawan Dutch, Belanda. Several namesakes in any places in Indonesia, berarti sejenis nama jalan-jalan di Indonesia. Itu apakah berkaitan yang mana? Oke. Go to the answer number 5. Oke, heroic struggle in fighting against the Dutch, ya. Intinya melawan Belanda ya. Tadi yang British Army tadi kan join the British Army, bukan melawannya tetap melawan Belanda. Oke, kalian cek lebih dalam lagi di bacaan nanti. Number 6. Fatimura knew that the Dutch would implement program that limited his people, blah blah blah. He led an armed rebellion that captured Fort Dusty. Nih, Fatimura mengetahui Belanda akan mengimplementasikan programnya yang limited, membatasi orang, yang membatasi orang, bla bla bla. He led, dia led itu dari kata lead, memimpin, mengarahkan, memimpin rebellion, pemberontakan, that capture fort, akhirnya ditangkap di Fort Dusty. Kira-kira isinya yang mana? Ini di dalam bacaan tidak ada pilihannya ini, tapi diminta memilih conjunction yang sesuai. In order to, masih ingat in ordernya, agar supaya ya. Tapi ingat kalau ya in order berarti belakangnya langsung kata kerja ya. Misalnya in order to study itu ya. In order to eat. Nah, kalau di sini lead itu bentuk satunya lead, L E A D. Nah, itu bentuk lampunya lead. Sehingga kalau itu berarti in order to, oke. Because, karena berarti belakangnya kalimat ini sama so. Although, meskipun, walaupun bisa masuk. So, ini maka, sehingga, supaya, oke. Sehingga yang paling cocok yang mana nanti langsung kita cek. Oke. Supaya dia, sehingga dia atau meskipun atau karena. Number 7, what happened? Apa yang terjadi after the king of Bupati Akun diship Fatimura? Fatimura was, setelah apa yang terjadi setelah raja ini diship Fatimura, menipu, diship itu menipu Fatimura. A. Capture and kill by the Dutch. Capture itu ditangkap, berarti was captured, berarti ditangkap, kalimat pasif ya. Was terus ada bentuk ketiga, masih ingat belum lama ini capture, berarti ini kalimat pasif. Ditangkap, and kill, dibunuh. Declare, dinyatakan, diumumkan sebagai, declare as the leader of Maluku State, ini juga sama, dinyatakan sebagai simbol of Indonesia. Berarti setelah apa yang terjadi dengan raja ini, setelah raja ini menipu Fatimura, setelah ditipu rajanya, Fatimura diapakan, itu dalam bacaan ada ya. Oke, go to the key, kita langsung ke kuncinya. Yes, number 7 is show. Nah, sehingga number 6 D, show. Number 6 D, show. Tadi dimasukkan sendiri ya. Number 7 A, capture and kill by the Dutch. Ditangkap dan dibunuh oleh Belanda. Itu
Di dalam bacaan tidak ada kata deceive, tetapi yang ada adalah betray. Betray itu mengkhianati, berarti dikhianati, mengkhianati. Yang diganti dari dalam soal menjadi deceive. Ya, sama ya, berarti jawabannya yang A. Number 8. Ya, kita ganti teks. Teksnya ya masih kan ya deskriptif. Oke. I have a pet, it is a dog and it is called Snowy. Sampai ke bawah berarti Snowy. Oke. What is the topic of the story? What is the topic of the story? Yang A friendly and sweet dog. B, a harmful pet named Snowy. C, a friendship between a cat and a dog. D, a friendship between a cat and its owner. Yang A itu a friendly and sweet dog, berarti anjing yang manis dan ramah. Oh, ya. Baik, berbanyak teman itu namanya friendly. Harmful pet named Snowy. Friendship, persahabatan. Oke, between. Oke. Kita langsung ke jawabannya, number 8. Ya, good. A friendly and sweet dog. Oke, alasannya di dalam bacaan kamu perhatikan itu. Di kalimat pertama ada kata I have a pet, dijelaskan it is a dog. Berarti petnya itu dog. Terus dijelaskan juga and I call it Snowy. Oh, namanya Snowy. Berikutnya itu banyak sekali muncul kata Snowy. Ada Snowy dan sebagainya, etc. Diakhiri di paragraf terakhir, the last sentence, kalimat terakhirnya, paragraf terakhir, Snowy is really a sweet and friendly pet. Ya, ini juga berarti kalau disimbolkan menjadi jawaban seperti A itu, a friendly and a sweet dog. A friendly and sweet dog, ya. Thank you. Go to number 9. It is small, fluffy and cute. Kecil, fluffy and cute. Oke. The underline word means yang namanya fluffy. Berarti kalian fokus ke fluffy. Fluffy itu apa? Nice and warm, atau soft and woolly, soft lembut, wool itu ya bulunya ya, woolly berbulu. Dry, kering, but smooth, tapi mulus. Harmful but friendly. Harmful itu ya berbahaya, tetapi friendly ya. Apakah yang mana? Fluffy itu yang mana? Number 10, the writer bla 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 after school, setelah sekolah. Apakah cuddles, cuddle itu ya memeluk. Snowy stick fur softly. Let Snowy play with the cat. Biarkan ini bermain dengan cat. Take Snowy for a walk, jalan-jalan. Give Snowy milk. Ya. Go to the answer number 9 and number 10. Number 9B, soft and woolly. Ya, woolly. Soft and woolly. Fluffy, halus, berbulu halus. Oke, berarti woolly ini sama dengan woolly. Harmful itu berbahaya. Nanti kalau ada kata harmful, fluffy itu halus, berbulu halus, seperti yang B. Number 10, take Snowy for a walk. Itu diambil dari dalam bacaan ada kalimat in the afternoon I usually take him for a walk. Ya, kalau afternoon itu sore atau siang setelah jam 12 ya kemungkinan itu setelah pulang sekolah. Walaupun tidak tertera di situ ada, tapi ada disimbolkan dari in the afternoon. I usually take him for a walk. Oke, ada kata-kata barunya. Cuddle itu meluk, fur itu bulu yang lembut seperti anjing, kucing. Kalau unggas, ayam dan sebagainya itu feather. Oke, ini beda ya. Oke, go to the next. Ya. Number 11. Ini it is new text yang baru lagi. What is the writer's intention to write the text? Intention masih ingat, keinginan. Apa maksud keinginan penulis menulis teks ini? Ya. A. Discussing about the biology project in the masjid, informing Dinda that they will discuss together at 2 p.m. Promoting about the biology project to Naraya and Dinda, sharing about the discussion about the agenda of biology project. Oke, which one? Kamu perhatikan di dalam bacaan ada apa? Oke, ini Naraya sampai ke belakang sampai see you. Oke. Number 12. What will likely masih ingat ya, probably, mungkin. What will likely Dinda do? Apa yang mungkin Dinda akan lakukan after reading the text? Setelah baca teks itu Dinda apa? Ini, Hai Dinda. Si Kirana bilang Hai Dinda. Terus di sini kira-kira Dinda apa? Dan setelah baca nih, she will come lately, datang terlambat. Punctually, tepat waktu. Wait, menanti. Sampai yang D juga sama, wait for a friend discussion. Oke, look at the answer number 11 and 12.
Number 11B, informing Dinda that they will discuss together at 2 p.m. Alasannya dalam bacaan ada kata will discuss about the biology project. Oke, berarti intinya adalah they will discuss. Oke. Number 12B, she will come punctually. Ya, tadi ada perintah ya, punctually berarti on time, berarti yang B. Number 13, announcement, pengumuman. Oke, what is the writer intention to write the text? Ini maksud dari menulis teks itu. To retell, menceritakan kembali. To share, berbagi. Announce, mengumumkan. Atau persuade, membujuk, merayu. Dilihat belakangnya sendiri ya. Oke, go to the answer. Ya, C, to announce. Karena pengumuman berarti announce. The student to be gathered at school hall. Oke, dikumpulkan di aula sekolah, school hall. Number 14. When will the event be held? The event, acaranya akan diadakan. When the event be held. So when will the event be held? Itu jamnya ada kata at 12 p.m. at 12 a.m. at 12 p.m. at 7:30 p.m. at 7:30 p.m. Number 15. Please be punctual. What is the closest in meaning of the underlined word? Berarti yang maknanya terdekat. Late, on time, in time, past time. Oke, punctual itu yang mana? Mudah ya, it is very easy for you. Oke, go to number 14. Number 14, D at 7:30 p.m. Ini karena mudah tidak saya bahas. 15B on time, ya tepat waktu. Next, 16. What is likely of the receiver of the text? Berarti receiver, penerima, ini mungkin apa pekerjaannya? Artist, teacher, student, employee. Tuh, ini berarti penerimanya adalah Aisyah ya. Tuh Aisyah, berarti kira-kira Aisyah apa? Number 17. Based on the text, what does the writer do for his daughter? Asking his son, meminta anak laki-lakinya to pick, menjemput. Asking Aisyah's son, anaknya Aisyah, to pick, anak laki-lakinya, maksudnya son ya. Sending his brother, mengirim saudara laki-lakinya, to pick, menjemput. Sending his brother to pick his daughter, anak perempuannya. Oke, go to the answer 16 and 17. 16C, student. Dalam bacaan ada kata from school, itu bahwa ada school, berarti itu yang paling dekat maknanya ada student. Ada jemput menjemput ya siswa lah. 17. Asking his son to pick Aisyah up from school. Mengapa kok ada kata his son? Jadi dalam bacaan tertera dalam teks itu adalah I dad ya. As your brother, meminta saudara laki-lakimu. Berarti kalau saudara laki-lakimu berarti kalau ayah berarti yang bilang ya berarti anak laki-laki kan, son sama. To pick you up from school. Oke, alasannya itu ya. Number 18. I'll ask your brother to pick you up from school. The underlined word refers to ya your brother. Your brother. That's Aisyah's, the writers, the readers. It is easy. Go to 18. Ya, be Aisyah's. Alasannya dalam teks itu yang dituju adalah to Aisyah. Oke, berarti Aisyah kepada Aisyah. Number 19. Attention. Oke. Where do you usually find the text above? Airport, harbor, bus station, railway station. Harbor, pelabuhan ya. Oke, nanti langsung kita jawab. Number 20. What will the readers do? Apa yang akan para pembaca melakukan after reading the text above? They will park, memarkir. The reader will park, memarkir di airport. Kalau yang atas itu di di bagian barat. The readers will drive, akan mengendarai di airport. They will be aware, sadar atau ya sadar of several changes, beberapa perubahan. Oke, go to number 19 and 20 ya. A, airport. Number 19 and 20. D, they will be aware of several changes. Okay, that's all. I think you will be better after discussing
the questions and answers about the test. Okay, thank you very much for your attention and see you. Goodbye.